के सबब ट्रेन आमदोरफ्त मुतासिर होने की वजह कर परेशान हाल मुसाफिरों के लिए वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड और खर्दा म्यूनसिपलिटी के इश्तराक से खर्दा शाम सुंदर घाट से कोलकाता मलेनियम पार्क तक का फेरी सर्विस लॉन्च की शुरुआत की गई, ताकि बैरकपुर, टेटागढ़ और खर्दा के आसपास के मुसाफिर आसानी और जल्दी से कोलकाता का सफर कर सके। शाम सुंदर घाट से फ्री सर्विस का इफ्तिताह हरी झंडी दिखाकर किया गया। इस मौके पर शंकर प्रसाद पाल, अजीत कुमार विश्वास, डायरेक्टर वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट, SDO अबुल इस्लाम और खर्दा म्यूनसिपलिटी के एडमिनिस्ट्रेटर सेना भी मौजूद हैं। हमारे सामने আমাদের অনেক কোঅর্ডিনেটর বসে আছেন। আমি সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি, শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং যারা সহকর্মীকে আমি দেখতে পাচ্ছি, আধিকারিক, কর্মচারী, শ্রমিক সকলকে শুভেচ্ছা, অভিনন্দন এবং ভালোবাসা জানাচ্ছি। আপনারা যে আমরা এই ফেরি সার্ভিসটা চালু করবার জন্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে অ্যাপ্রুভাল দিয়েছিলেন এবং সেটা ট্রায়াল দেওয়ার পর আজকে এটা কমার্শিয়ালি যাত্রা শুরু হলো। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে আজকে একটা ভেসেল আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করলাম, যেটা খড়দার ফেরিঘাট থেকে ফেয়ারলি প্লেস পর্যন্ত জনসাধারণের জন্য এটা প্রতিদিন চলবে, যেন এলাকার লোকজন এতে বিশেষভাবে উপকৃত হয়। জলপথটাকে আমরা আরও বিশেষভাবে এক্সপ্লোর করার চেষ্টা করছি। নমস্কার। অল্প সময়